السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات آسيا. اللي مازال ما تشترك مرحبا والف مرحبا، تشتركي عندي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. وما تنساوش جيم الى عجبكم لا فيديو. بطبيعة الحال اليوم باذن الله غادي نصاوبوا واحد لاكلاص اللي يعرفوه الكبار والصغار، وهو الماك فلوري اللي كيعجب الكبار والصغار. طريقة سهلة وناجحة 100%. اليوم غادي نخليكم مع طريقة التحضير خطوة بخطوة حتى تديروا لاكلاص بإذن الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer un McFlurry maison, très facile à préparer et délicieux, surtout en cette semaine, en cette période de chaleur. Alors, je vous laisse étape par étape pour réaliser votre McFlurry maison. Pour notre recette, nous avons besoin de 2 crèmes liquides entières. Voilà, 2 crèmes liquides entières. Ensuite, nous avons besoin de 250 g de mascarpone et de lait concentré. الوصفة نتاعنا نحتاجو 2 كريم ليكيد. هاد الكريم اللي كتكون باردة بطبيعة الحال وتكون اونتيير يعني الكاملة. وعندي لا ماسكاربون 250 غرام تاع لا ماسكاربون، وعندي هنا داك الحليب كونسونطري. La crème liquide, il faudrait qu'elle soit bien froide avec la mascarpone pour faire monter tout ça en chantilly. هنا غادي تكون بطبيعة الحال باردة، تكون باردة باش تطلع لنا en chantilly هي ولا ماسكاربون. خص يكونوا باردات، تكونوا درتوهم في الثلاجة من قبل، وهنا غادي نطلعوهم باذن الله. Donc je verse mes deux crèmes liquides bien froides bien sûr avec la mascarpone et on fait monter tout ça en chantilly. هنا جبت الطراب ديالي وغادي نطلعهم هاد الكريم بزوج مع ديك لا ماسكاربون، نديرهم هما اون شانتي كما راكم تشوفوا معايا. فريمون طريقه سهله و ناجحه، فريمون ناجحه اكثر من رائع. هاد لاكلاص كتجي فريمون الا جربتوها ما غاديش يعني مره اخرى بلا ما تمشيو للماكدو تبقاو دائما تصاوبوهم غير في الدار. فريمون كيجيو بزاف بنان وناجحه. يعني هاد الوصفه ناجحه. انا كنقول لكم 100% ولكن تقدر تقولوا 1000%. المهم من بعد ما طلعناها اون شونتي، من بعد نقصوا ونبقاو نزيدو شويه بشويه ديك الحليب concentré. Une fois que vous avez fait monter votre chantilly, donc la crème liquide et la mascarpone, on baisse la vitesse et on commence à mettre notre lait concentré. Et après, j'y verse mon mélange dans un saladier, dans une boîte, ce que vous avez. Moi, je préfère le verre. Donc, j'y mets dans un saladier, je vais bien couvrir. Et au congélateur pour au moins 4 heures, 4 voire 5 heures. Vous pouvez la laisser toute une nuit, il n'y a pas de souci. Donc هنا من بعد ما خدمت لا شونتي ديالي وصافي واجده، جبت واحد لو سالادي وكبيته فيها وغادي نغطيها ونديرها في الكونجيلاتور لمده 4 حتى 5 تاع السوايع. تقدروا تخليوها ليله كامله الى عندكم الوقت. Entre temps, en parallèle, je vais commencer à préparer ma crème caramel beurre salé. هنا من بعد ما درت هذيك الوصفه ديالي لاكلاص في الكونجيلاتور، جيت باش نوجد الكريمه نتاع الكراميل اللي غادي نحتاجوها في هاد لاكلاص. هنا عندي جبانيه نتاع هكا نتاع السكر. j'ai à peu près 150 grammes de sucre que je vais laisser fondre. هنا هذيك السكر درت فوق البوطه غادي نخليه يذوب على خاطره. La première étape à faire, c'est de mettre le sucre et de laisser fondre tranquillement, sans bouger au départ, sans mélanger, ni rien du tout. Vous laissez fondre tranquillement. Et après, une fois que ça commence à fondre, à ce moment-là, on peut utiliser une cuillère en bois et mélanger.
هنا نخليوه يذوب على خاطرو داك السكر حتى يذوب. عاد نهزو واحد المعلقه ديال الخشب ونبقاو هكا نخلطو باش يعني كيذوب لنا بسرعه. من بعد اون فوا كي داب لكم كاع هذاك السكر غتجيبوه على حساب واحد المعلقه نتاع الزبده. ensuite quand votre sucre sera vous aurez votre sucre bien fondu en caramel. À ce moment-là, je rajoute l'équivalent d'à peu près une grande cuillère de beurre. Voilà. Et du sel, une pincée de sel. من بعد ما داب داك السكر زدت على حساب واحد المعلقه كبيره نتاع الزبده والملحه، وحتى الملح درت واحد شويه، وتخلطوا داك العسل يعني داك السكر اللي داب مع داك الزبده والملح. وين فوا دابو مزيان تخلطوا مزيان، نجيب ديك لا كريم ليكيد ديالي ونكبها ونخلطها معاهم مزيان حتى هي كتطلع بسرعه يعني. درت النص ولكن غادي نزيد النص ونقصولو بشويه عليه وخليوه يبرد. donc une fois que vous avez mis la crème, enfin le beurre le beurre sel avec le sucre, j'ai rajouté la crème liquide. Donc pour ma part j'ai utilisé une entière et là je mélange le tout et je vais laisser refroidir. Donc bien mélanger et ensuite le laisser refroidir. Comme vous pouvez le conserver directement dans un bocal en verre et à mettre au frigo, et ça se conserve bien et longtemps. Voilà, là ça commence à faire des bulles. À ce moment-là, on peut éteindre et laisser refroidir notre mélange. هنا كتشوفوا هكا كيبقى يطبخ هكا كما راكم تشوفوا. صافي طفيو عليه وخليوه يبرد. في الاول غادي يكون على هذا الشكل كما راكم تشوفوا، وغادي يكون شويه جاري، يعني جاري في الاول عادي نورمال، خاص حتى يبرد عاد باش يبدا يقصح شويه. donc au départ c'est liquide, c'est tout à fait normal. Il faudrait attendre quelques heures au frais avant pour qu'il puisse durcir. Moi je conserve le tout dans un bocal en verre et je vais mettre tout ça au frais le temps que ma glace soit prête. انا درتهم في واحد البوكال ديال الزاج وغادي نديرو في الثلاجه يعني بلا لا غلاس ديالي توجد. ديروه في واحد البوكال وتقدروا تحتفظوا به بزاف، يعني شهر واكثر ما يضيع له حتى شي حاجه. يعني ديروا هذا ماشي غير في لي غلاس، كيجي في لي كريب، كيجي غير هكا في لي تارتين، كيبغيوه بزاف الدراري. هنا من بعد 5 سوايع خرجته، 5 حتى 6 سوايع خرجته كما راكم تشوفوا، وكما راكم تشوفوا راه يعني مكلاصي. وغادي نخليه على حراره المطبخ بلا نوجد الحوايج نتاع لا ديكو. donc je l'ai sorti du congélateur, comme vous voyez il est bien glacé. Je vais laisser à température ambiante donc dans ma cuisine, et entre temps je vais préparer la déco. La déco c'est les M&M's pardon, et les Oreos. Donc les M&M's que je découpe, enfin j'ai concassé dans un sac en plastique à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, et j'ai fait pareil pour les Oreos pour obtenir des petits morceaux comme ça concassés. Et j'en ai laissé des Oreos comme ça pour la déco. Là, une fois que ça commence à dégeler, là j'essaye de travailler tout ça, ma glace, à l'aide d'une fourchette. Vous pouvez la mettre dans un mixeur et la remixer à nouveau, comme vous pouvez la travailler juste à l'aide d'une fourchette. Donc ça marche aussi bien. هنا من بعد ما خليتها على حساب يعني دابت شويه، بقيت نخلطها هكا بالفرشيطه باش يعني تكون عندي ديك لا كلاص هكا تاع الماك فلوري. نخلطها غير بالفرشيطه، تقدروا ديروها في الميكسور وتعاودوا طحنوها، وكم تقدروا ديروها غير بالفرشيطه. وهنا غادي نبدي
صاوبت هاد يعني وجدت هاد لا ديكو اللي غادي ندير. هادو لي M&M's، هادوك لي زوريو ديكوبي، وهذا الكاتو اللي خليته يعني هكا بور لا ديكو. وهنا وجدت لي فيغين دياولي اللي غادي نبدي ندير فيهم ديك لا كريم كراميل كيما غادي تشوفوا معايا. درتها غير فواحد لو ساك اون بلاستيك، وغادي نقطعها واحد شويه وغادي نصاوب دوك لي فيغين. Voilà, donc j'ai fait un petit trou et puis j'ai commencé à décorer mes verres. Je vais vous montrer comment. Mes verrines, vous pouvez après pour les verrines vous utilisez les verrines que vous avez. Moi pour ma part j'ai utilisé cette verrine, c'est des grandes, donc si vous aimez des petites vous pouvez également utiliser les petites. Pour vous dire que avec seulement 2 crèmes liquides et une mascarpone, j'en ai fait 7 verrines vraiment de grandes, enfin c'est pas des petites, c'est des grandes, pour toute une famille. Donc comme vous voyez, avec les McFlurry maison vous allez faire des économies. Comme vous savez, le McFlurry c'est pas donné, donc c'est un prix. Et puis maintenant vous allez le faire à la maison. Vraiment ça vous reviendra largement moins cher et vraiment ils sont encore meilleurs. Alors avec cette façon de faire, vous allez vous régaler ainsi que votre famille. Voilà, une fois que j'ai mis ma crème ou bien mon caramel, je vais terminer ma déco, plutôt mon dressage. Je commence déjà par décorer le verre avec la crème caramel pour donner pour que ça fasse très joli, et puis ça se mélange en fait, les goûts, le caramel, les M&M's, les Oreos et tout ça ça donne vraiment un goût exceptionnel à notre glace. Voilà, من بعد ما درت ديك لا كريم كراميل هكا في الكؤوس ديالي، هي تسبقوها الاول، ومن بعد غادي ندير نخلي شويه في لابوش ديال هذيك لابوش ادوي، غادي ندير فيها شويه لا كريم بور لا ديكو. ديك لا كريم نتاع لا ديكو نخليوها كاع التالي غير بلا ماسكاربون، طلعت لا ماسكاربون مع لا كريم ليكيد ودرتها في لابوش بور لا ديكو. هنا في الكؤوس ديالنا من بعد ما درنا ديك لا كريم كراميل، جبت هذوك لي M&M's ديالي اللي هرمشتهم ونديرهم لتحت في الكاس، يعني كيما هكا في الديكور. نخلط شويه هكا لي M&M's ونخلط معاهم هاد لي زوريو كيما راكم تشوفوا. يعني خلطوا، الا بغيتو تخلطوا، الا بغيتو ديروا كاس هكا وكاس هكا تقدروا ديروا. حنا جنبيا نخلط هكا كيجيو فريمون بنان بزاف. فوالا، نتمنى نتوما تجربوها وان شاء الله تعجبكم وتردوا عليا. مي فريمون غادي تعجبكم بزاف، اكيد غتعجبكم. لا فيديو شويه طويله سمحوا لي، ولكن بزاف اللي باغيين يعرفوا هاد لاكلاص كيفاش كتخدم وبغاو كلشي يعني التفاصيل كامله. داكشي اللي درت هاد لا فيديو غتجيكم طويله ولكن ناجحه باذن الله. وهنا غادي نعمر لاكلاص ديالي عادي كيما راكم تشوفوا. غنعمر كاع الكيسان ديالي وغادي نجيب ديك لا كريم اللي وجدت كما قلت لكم، لا كريم ليكيد. هنايا الماسكاربون، واحد لا ماسكاربون وواحد لا كريم ليكيد وشويه سكر، وطلعتهم طلبتهم كاملين، طلعتهم وعمرت لا بوش هادوي. وهنا غادي ندير ديك لا ديكو. دونك بور لا ديكو لا فينيسيون j'ai utilisé dans ma poche à douille, j'ai utilisé la mascarpone, une crème liquide et un peu de sucre que je fais monter en chantilly, et là je la garde seulement pour la déco. Vous n'êtes pas obligé de faire, vous pouvez garder juste la glace normale ou vous pouvez faire une jolie déco. Vraiment les verres ça donne une très très belle en fait ça donne envie de manger quand vous voyez un verre comme ça. C'est vraiment génial. Ça fait visuellement aussi, il faut que ça soit joli. Donc moi j'aime bien finir
mes verres comme ça pour que ça donne un peps, ça donne plus envie de manger, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vraiment, n'hésitez pas à refaire cette recette, je vous dis, elle est magnifique, délicieuse, réussite à 1000%. Tout le monde a aimé et j'espère que vous également, vous allez aimer la recette. Voilà, là j'ai un petit peu forcé, ça a explosé. Bon, heureusement que c'était vers la fin. Et puis là, on finit notre déco. Une fois qu'on a fait la crème comme ça, avec à l'aide d'une poche à douille, on termine notre déco. Donc je vais prendre les petits, enfin mes gâteaux Oreo que je laissais entiers, que j'ai pas concassé. J'en ai laissé par rapport à mes verres, donc à peu près 7. Avant ça, je vais mettre ma crème caramel, donc dans le petit sachet toujours, avec un petit trou. Et là, on va faire des petits dessins. Voilà, pour rendre notre verre encore plus joli. هنا كي درنا ديك لا كريم جبت ديك البير كراميل حتى هو درت به لا ديكو، حتى هو هكا صاوب الكؤوس ديالي. وهنا غادي نجيب داك الكاطو لي زوريو نديرو في الوسط باش نعطي واحد، يعني ندير واحد الشكل جميل في داك الكؤوس. يعني حتى المنظر خاصو كيكون جميل، ماشي غير في المذاق، خاص يكون في المنظر وفي المذاق على زوج. ان شاء الله تعجبكم هاد لا ديكو اللي درت. يعني الديكو تبقى لكم الاختيار كما بغيتو، الا بغيتو بحال هكا ديروا، الا بغيتو عندكم يعني شي فكره احسن ديروها حتى هي. فريمون ان المهم نتقاسم معكم داك الشيء اللي بان لي مزيان وانتم تشوفوا. فوالا هنا داك لي ام ان امس قطعته هكا، فديك التور اللي ندير به لا ديكو. وغادي نخلط شويه داك الكاطو لي زوريو حتى هما خلط. تقدروا ديروا غير لي ام ان امس، تقدروا ديروا غير الكاطو، المهم يبقى لكم الاختيار. هو لا كلاص اللي مهم، يعني لا كلاص تكون بلا كريم ليكيد لا ماسكاربون والحليب كونسونطري. وهنا نكمل لا ديكو ديالي بهاد الكاطو. Donc pour la déco, j'ai utilisé les Oreos donc entiers au milieu. Ensuite j'ai mis un peu de Smarties, un petit peu de M&M's pardon, et les Oreos concassés. Donc après la déco, c'est chacune fait comme elle le souhaite. Moi je vous ai montré ma déco. Si vous aimez, tant mieux, vous faites les mêmes choses. Mais si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à la faire. L'essentiel c'est que votre glace soit réussite, et après le reste, la déco c'est juste un plus. Et voilà, on termine notre déco avec des Smarties comme ceci. Et j'espère que cette recette vous plaira. Inch'Allah qu'elle vous plaira. Mais vraiment, moi je vous donne la garantie qu'elle va vous plaire, parce que vraiment elle est excellente, très très bonne. Mes enfants ont adoré. Donc je pense que vous allez adorer, ainsi que vos enfants. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Vous faites un partage avec les amis, la famille, et n'oubliez pas de mettre des j'aime.